Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Seri belajar di rumah dibuat untuk membantu siswa belajar online dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu descriptive text. How are you today? I hope all of you are fine. Let's stop coronavirus by staying at home. Before start our lesson, let's pray together. Adik-adik, pertama-tama kita akan membahas apa sebenarnya itu descriptive text. The definition of descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Adik-adik, yang dimaksudkan di sini bahwa descriptive text adalah teks yang menggambarkan seseorang atau sesuatu. Sehingga walaupun kita belum pernah melihat orang tersebut atau benda tersebut, kita sudah bisa membayangkan bagaimana seseorang itu atau bagaimana bentuk dari benda tersebut. The purpose of descriptive text: to describe person, thing, or place in specific. To describe a particular person, thing, or place. Adik-adik, tujuan dari naratif teks ini adalah untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat secara spesifik, atau menggambarkan benda, orang, atau tempat tertentu. Pembahasan selanjutnya dari descriptive text adalah the generic structure of descriptive text. The generic structure of descriptive text ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description. Pada bagian identification adalah pengenalan tentang orang, tempat, binatang atau benda yang akan digambarkan atau yang akan dideskripsikan. Adik-adik, pada bagian description terdiri dari gambaran terhadap sesuatu, misalnya binatang, benda, tempat, atau orang, dengan menginformasikan ciri-ciri, bentuk, warna, atau sesuatu yang berhubungan dengan apa yang penulis akan gambarkan. Bagian akhir dari descriptive text yang akan dijelaskan adalah language feature of descriptive text. Yang pertama adalah specific participan. Adik-adik, dalam spesifik partisipan ini terdiri dari benda-benda tertentu atau tidak biasanya. Misalnya, Bandingan Beach, My House, Borobudur Temple, dan Uncle Jim. Ciri kebahasaan yang kedua adalah the use of the adjective. Kata sifat digunakan untuk menjelaskan objek. Misalnya, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, etc. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah the use of simple present tense. Simple present tense digunakan karena dalam descriptive text digunakan untuk menjelaskan objek yang akan digambarkan. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah action verb, yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu aktivitas, misalnya run, sleep, walk, cut, etc. Adik-adik, demikianlah penjelasan tentang descriptive text. Dan sekarang kita akan melihat contoh daripada descriptive text. Adik-adik pasti mengenal sosok ini karena beliau adalah pemain sepak bola yang terkenal, Luis Lionel Andres Messi. Pada paragraf pertama, yaitu identification, pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Luis Lionel Andres Messi, born June 24, 1987, is an Argentina football player for Football Club Barcelona.
He is not very tall. His eyes are brown. Adik-adik, generic structure selanjutnya adalah description. Lionel Messi started playing football at a very early age in his hometown's Newell's Old Boys. From the age of 11, he suffered from a hormone deficiency, and as Lionel's parents were unable to pay for the treatment in Argentina, they decided to move to Barcelona, Spain. In the 2003-2004 season, when he was still only 16 years old, Messi made his first team debut in a friendly with Porto marked the opening of the new Dragao Stadium. The following championship winning season, Messi made his first appearance in an official match on October 16, 2004 in Barcelona's derby win against at the Olympic Stadium 0-1. And now, in 2010, 2011, and 2012, he are best player in the world with collect 3 Ballons d'Or. Adik-adik, demikianlah contoh dari descriptive text yang menggambarkan tentang sosok dari Luis Lionel Andres Messi, pemain sepak bola yang sangat terkenal. Untuk lebih memahami tentang descriptive text, now is time to answer the question. The question number 1, what does the text talk about? Question number 2, what is Lionel Messi profession? Adik-adik, demikianlah pembahasan dan contoh dari descriptive text. Dan untuk lebih jelasnya lagi, akan ditampilkan satu contoh dari descriptive text yang menggambarkan tentang keindahan dari Tinabo Island, yang terkenal dengan Taman Nasional Takabonerate di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tinabo Island is an island that belongs to Takabonerate National Park. The island is located in Selayar Islands Regency, South Sulawesi Province. From Makassar, this island is located about 300 kilometers away. Tinabo Island is a small and long island, and it has 1.5 kilometers with a width of approximately 500 meters. The position of Tinabo Island is very strategic, that possible for us to see the grace of sunrise and sunset with bare eyes. Tinabo Island has fine white sandy beaches with clear and bluish sea weather. The underwater scenery is also amazing. Those who love snorkeling and diving, visiting this island will be the great experience to do these activities. No wonder that this island is becoming one of the paradise for diving enthusiasts. The most intriguing thing on this island is the visitors can dive with baby sharks, turtles, and even share clams, the giant sea shells, which the size could reach up to 1 meter. There is also one interesting spot to dive. It's called Sumur Ikan or Fish Well. This spot is an underwater hole that has not been clarified deep. We can see colors of beautiful fishes in and out from this hole. Tinabo Island
is fairly remote and secluded. To get here, you have to travel for hours by land, sea, or air. But it guaranteed that everything will pay off after you get to this island. Moreover, the beauties of Tinabo Island will make you feel at home and want to have some more visits. Adik-adik, semoga bermanfaat. Jangan lupa, let's stop coronavirus by staying at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.